गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स धन्यवाद। आज पंचम श्रेणी तुम मानक स्वागत सुप्रभात। आज पंचम श्रेणी विज्ञान गोटे विषय आम पाठ करवा। मुझे एक यूट्यूब चैनल रे विषय को पढ़ाऊँगी। जिते लाइक कर सब्सक्राइब कर खुशी हेबी। मु धर्मशाला ब्लॉक विवेकानंद शिक्षा निकेतन जड़े शिक्षक। मोर नाम श्रीकांत नायक। आज पंचम श्रेणी विज्ञानमय आवर्जना निष्कासन एवं तार सदुपयोग विषय को पढ़ेगा। ये विषयटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। पे जे आवर्जना निष्कासन एवं सदुपयोग आजिकल स्वच्छ भारत ना अनेक प्रकार सचेतनता जे आवर्जना निष्कासन पर सरकार तरफ अनेक गुरुत्व आरोप कर। आवर्जना रहिले कौन हुए आम विभिन्न प्रकार रोगर शिकार हो। आवर्जना को जितेबले आम दूरेबा सेतेबले आम सुस्थ हवा। रास्ता कड़ पोखरी कूल नाल बगीचा पार्क गरी पॉलिथीन मुड़ी गुटका पैकेट छिंडा कना भंगा काच प्लास्टिक डब्बा व्यवहृत सिरिंज सालाइन बोतल सुखिला पत्र नड़िया भंगा अदरकारी काच बोतल भंगा प्लास्टिक खेलना चारिआडे सबुआड़े पड़ुछि। यह द्वारा आम जीवन धारा रे यह प्रभाव पकाउछि। विकास नाम रे यह एक घोटाला होगी रोचे जो जोटा कि एक आवर्जनार कूढ़ तैयारी होछि। तुम पिला माने तुम बही ये आवर्जना गुड़ी को निष्कासन करवा। आवर्जना को लेकिन सदुपयोग अर्थात ताकू लेकिन विभिन्न प्रकार खेलना ठार आरंभ कर आवर्जना जिनस को लेकिन व्यवहार पुनः व्यवहार करा। घरे झाड़ू करने पर कौन कौन आवर्जना बाहरी थाए तुम बही सब देछि। घरे झाड़ू करने पर धूली बाली पॉलिथीन जरी छिंडा कना प्लास्टिक डब्बा खोल कागज खंड भंगा काच भंगा प्लास्टिक खेलना काठी कुटा इत्यादि बाहरी थाए। या छड़ा केतेक अदरकारी भंगा कप प्लेट ग्लास इत्यादि मिलता है। पिला माने विद्यालय डाक्तरखाना जलिखिया दुकान कल कारखाना मंदिर सबु प्रकार आवर्जना बाहर देखा जाए। विद्यालय आवर्जना हिसाब से आम छिंडा कागज पाइबा कार्बन पेपर पाइबा भंगा कलम पाइबा भंगा स्केल पाइबा। सेमती तुम बही देछि डाक्तरखाना साधारणतः छिंडा कना पाइबा व्यवहृत गज कना तुला औषध डब्बा सालाइन बोतल छुंची एगुड़िक व्यवहृत छुंची सब एगुड़िक आम डाक्तरखाना आवर्जना पाइबा। जलिखिया दुकान को जावा जलिखिया दुकान में अनेक प्रकार आवर्जना अच्छी। विशेषकर अंटा पत्र व्यवहृत प्लास्टिक ग्लास बड़का बासी खाद्य किसी काठ पेटी धूप जो आमर धूप कल गुड़िक इत्यादि कल कारखाना आम गले विभिन्न प्रकार पदार्थ गैस तापज विद्युत केन्द्र बाहर निर्गत सब फ्लाई आश धुआं जोटा कि गुंड गुड़िक इस्पात कारखाना गुंड दूषित जल युड़िक आम कल कारखाना पाइपर। मंदिर को जिते जा से आम कदली चोपा पाइबा नड़िया फल पाइबा दीप सलिता धूपकाठी फूल पत्र अईठा माने पत्र मंदिर में भोजी भोजी सब होती विभिन्न प्रकार खली पत्र गुड़िक पाइबा। यह व्यतीत आउ कि कौन आवर्जना सब देखीच आम भर आलोचना करवा। पाइखाना मैला गुहाल घोषाला
ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଇଳା, କାଗଜ ଏବଂ କନାର ଆବର୍ଜନା, ଭଙ୍ଗା ଇଟା, ପଥର, ହାଣ୍ଡି, ମାଟି ପାତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ, ଗଛ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମନ୍ଦିରରେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା କାଠି କୁଟା, କଦଳୀ ଚୋପା, ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଳେଇଯିବ। ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନାହିଁ ଯେଗୁଡ଼ିକ ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଟାୟାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳଣା, କାଚ ବୋତଲ ଏଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ଏତେ ଆବର୍ଜନା ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ନା ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଅଛି। ବହୁ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ହାଟକୁ ଗଲାବେଳେ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପଲିଥିନ୍ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳୁଛି। ଏ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ଆମ ଅର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ। ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଏ ପଲିଥିନ୍ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର। ତେଣୁ ଆବର୍ଜନା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆବର୍ଜନା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା ନା ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ବଦଳରେ ଆମେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍, କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆବର୍ଜନା କିଛି ପରିମାଣ କମାଇ ପାରିବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପଡ଼ି ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ନା ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆବର୍ଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବାହକ, ମାଛି ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼େ, ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାରେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବ କିପରି? ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିବା। ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କିପରି କରିବା? ଘରୁଆ ବାହାରୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ରଖିବା। ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିବା। ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା। ଏଇଭଳି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିବା ଜିନିଷ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ, ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଗୋଟିଏ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆବର୍ଜନା ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆସୁଛି, ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା, ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନା। ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରିବ? ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସବୁ ଏଇନା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ସଫା କରିବେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, କାଠି କୁଟା, ଧୂଳି ବାଲି, କାଳି ସରିଯାଇଥିବା କଲମ, ଭଙ୍ଗା ପେନସିଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି? ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପୌର ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିର ଆବର୍ଜନା ବୁହାଯାଉଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ, ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଜମା କରାଯାଉଛି। ଆବର୍ଜନା
ये गले पोड़ी दिया न पोड़ी पोती देवा फल केतेक सहर में वर्षा पानी मैला पानी संग्रह कर नला मानक छड़ा होपर आम आवर्जनार सदुपयोग पड़ा आवर्जना सदुपयोग हिसाब से आम एटी केतेक आवर्जना को आम सदुपयोग करुचे आवर्जना ये सड़े ताल फलरा फलपा सड़े फलपर विभिन्न प्रकार खेलना मनीष मुंड भाया पाई खेलना टुकुड़ा कागज कागज खंड ताको मुखा या खाली डबा फ्यूज बल्ब को नहीं फुलदानी घर उपकरण या कोईलू बाहर पाउंश को घर निर्माण पर आवश्यक इटा प्रस्तुत करुँच पुनः व्यवहार कर गोटे नेकचांद बोली नामक जड़े चंडीगढ़ शिल्पी विकास शिल्पी सी गोटे प्रस्तर उद्यान निर्माण कले प्रथम से भारत केते वर्ष में आवर्जना गुड़ी को संग्रह कले सी गोटे उद्यान निर्माण कले प्रति वर्ष पर्यटक मैंने बुली देखुं आजिकल केतेक कलकारखाना बाहर अदरकारी पर्य पद्धति को विभिन्न कार्य नियोजित कराइलसर कारखाना अनुगुल आलुमिनियम कारखाना प्रचुर परिमाण में पाउंश बाहर से राउरकेला स्थित इस्पात कारखाना बहु परिमाण में स्लाग बा खाद बाहर कोईला उत्तोलन नहीं खालुआ होता खनि रास्ताघाट निर्माण करा आवर्जना को एणे तेणे न पकाई आवर्जना कुंड में पकड़ा दरकार आजिकल से आवर्जन वैज्ञानिक मान प्रस्तुत जैविक गैस जैव खत तैयारी करा तुम मानू आज आवर्जना सदुपयोग तार निष्कासन विषयटी को आज पढ़ेली परवर्ती क्लास रे आम अलगा विषयटी को आम पढ़ेगा तेणु यही आम विषयटी को पढ़े आ परवर्ती क्लास रे आम प्राथमिक चिकित्सा पढ़ेगा पाने विषयटी को पढ़ेला केमती लगिला से मतामत देवे विषयटी को गुरुत्व सह नहीं यार प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम घर सब प्राक्ट कर विषयटी केमती लगिला से तुम लाइक कर रही जय जगन्नाथ आज क्लास बंद धन्यवाद।